बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात हफ्तुम के अज़ीज़ तलबा इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बेटा, उर्दू की मीक़ात दोम की ऑनलाइन चौथी क्लास में आपको खुशामदीद कहा जाता है। बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह मीक़ात दोम के एक सबक की हम तकमील कर चुके हैं और आज हम दूसरे सबक की जानिब बढ़ रहे हैं, जिसका उन्वान इस वक्त आपकी निगाहों के सामने है। सफ़ा नंबर 72 पर मौजूद सबक हमारा परचम इस वक्त सामने रखिए। शाबाश बेटा, सबक है हमारा परचम। परचम लफ्ज़ किसे कहते हैं बेटा? आप यकीनन जानते होंगे। परचम कहते हैं झंडे को। परचम, झंडा और अलम, ये तीन अल्फाज ऐसे हैं जो मुतरादिफ हैं, यानी हम माना हैं। आज के सबक में हम पाकिस्तान के झंडे की तारीख़ और उसकी कुछ तफसील पढ़ेंगे और परचम से मुताल्लिक़ आदाब और परचम से मुताल्लिक़ चंद अहम बातों से हम आगाह होंगे। तो बेटा, सफ़ा नंबर 72, उन्वान हमारा परचम, सामने रखिए। शाबाश जी बेटा, सफ़ा नंबर 72, सबक हमारा परचम। मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी मेरे साथ साथ रहिएगा और मेरे साथ साथ पढ़ते जाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर साल 14 अगस्त को यौम आज़ादी पूरी शान और शौकत से मनाया जाता है। आप जानते हैं बेटा, 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, लिहाजा हर साल हम इस दिन 1947 की याद में 14 अगस्त के दिन को पूरी शान और शौकत के साथ, पूरे जोश व खरोश के साथ मनाते हैं। ठीक है बेटा, इस बार भी स्कूल में कौमी परचम लहराने की तकरीब थी। जैसा कि आप जानते हैं, स्कूलों में परचम लहराने की तकारीब होती हैं, हमारे स्कूल में भी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह पाबंदी से होती है। तो परचम लहराने के साथ ही कौमी तराना भी पेश किया गया। दुआ के बाद बच्चों में मिठाई तकसीम की गई। दरअसल ये 14 अगस्त के दिन या उसके बाद किसी दिन 14 अगस्त की तकरीब उसी की मुनासबत से रखी गई थी। किसी स्कूल का ये अहवाल है जो इस वक्त आप पढ़ रहे हैं। दुआ के बाद बच्चों में मिठाई तकसीम की गई और मैडम ने सबको हॉल में बिठा दिया, यानी सदर मुदर्रिसा ने सबको हॉल में बिठा दिया। वो उनसे गैर रस्मी बातचीत के मूड में थी। गैर रस्मी बातचीत का मतलब क्या है बेटा? गैर रस्मी बातचीत का मतलब है मामूल से हटकर बातचीत करना, मामूल से हटकर गुफ्तगू करना। तालिबात ने भी दिलचस्पी ली, यानी हम जिस तकरीब का अहवाल पढ़ रहे हैं, ये तकरीब दरअसल एक गर्ल्स स्कूल की थी। ठीक है बेटा, तालिबात ने भी दिलचस्पी ली। मैडम और तालिबात के दरमियान गुफ्तगू कुछ इस तरह हुई। ये जो सबक है दरअसल ये एक मुकालमे पर मुश्तमिल है, जिसमें तालिबात और सदर मुदर्रिसा के दरमियान जो मुकालमा हुआ वो यहाँ पेश किया गया है। सबसे पहले बात का आगाज़ किया एक तालिबा ने, जिसका नाम था राबिया। राबिया ने कहा, मैडम हमें कौमी परचम के बारे में कुछ बताइए। हमें कौमी परचम के बारे में कुछ बताइए। कौमी परचम कौन सा है बेटा जो इस वक्त आप यहाँ देख रहे हैं? ये पाकिस्तान का कौमी परचम है, जो पाकिस्तान की शनाख्त है। मैडम के बाद आपको ये निशान नज़र आ रहा है बेटा, ये जो निशान है इसका इस्तेमाल आम तौर पर दो जगहों में होता है। एक तो ताज्जुब के लिए होता है और दूसरा तखातुब के लिए होता है। तखातुब यानी किसी को मुखातब करने के लिए होता है। ठीक है, इसे अलामत तखातुब भी कहा जाता है और अलामत ताज्जुब भी कहा जाता है। तो राबिया ने क्या कहा, मैडम हमें कौमी परचम के बारे में कुछ बताइए। आगे बढ़ते हैं बेटा। झंडे के नीचे दूसरा पैराग्राफ मौजूद है, उसकी जानिब चलते हैं।
جی بیٹا دوسرا پیراگراف آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ رابعہ کے سوال کے جواب میں میڈم نے کیا کہا وہ دیکھیے۔ میڈم نے کہا کہنے کو تو پرچم کپڑے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، لیکن جب یہ کپڑا کسی خاص تناسب اور مخصوص رنگوں کے باعث پرچم کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو یہ محض کپڑے کا ٹکڑا نہیں رہتا، بلکہ یہ ملک کی عزت اور وقار کی علامت بن جاتا ہے۔ کسی خاص تناسب یعنی خاص نسبت رکھتے ہوئے اگر کوئی کپڑا ایسا خاص ترتیب کے ساتھ بنایا جائے اور مخصوص رنگوں کے ساتھ بنایا جائے تو پھر وہ محض کپڑا نہیں رہتا، بلکہ وہ ایک ملک کی عزت اور وقار کی علامت بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہمارے پرچم کا 3/4 حصہ سبز رنگ کا ہے اور بقیہ 1/4 سفید ہے، جیسا کہ اس وقت آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے۔ یعنی 4 میں سے 3 حصے، 3/4 کا مطلب یہ ہے کہ 4 میں سے 3 حصے سبز رنگ پر مشتمل ہیں اور 4 میں سے 1 حصہ 1/4 جو ہے یہ سفید حصہ ہے، جو اس وقت آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے۔ سبز رنگ کا حصہ کس بات کی علامت ہے؟ سبز رنگ کا حصہ پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں بیٹا کہ مسلمانوں کی علامت کون سا رنگ ہے؟ سبز رنگ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اکثر مسلم ممالک کے جھنڈے سبز رنگ پر مشتمل ہیں، جیسے کہ سعودی عرب کا جھنڈا، جیسے کہ بنگلہ دیش کا جھنڈا اور دوسرے ممالک کے جھنڈے وغیرہ۔ تو اسی طرح پاکستان کا جھنڈا بھی سبز رنگ پر مشتمل بنایا گیا، جو کہ اسلام کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ سفید حصہ پاکستان میں موجود اقلیتوں کی علامت ہے۔ پاکستان میں موجود اقلیتوں کی علامت ہے۔ اقلیت کسے کہتے ہیں بیٹا؟ اقلیت انہیں کہتے ہیں جو تعداد میں کم ہو۔ یہ لفظ قلت سے بنا ہے۔ دراصل اقلیت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ان مذاہب کے لیے جو اکثریت کے مخالف ہو۔ مثال کے طور پر اگر کسی ملک میں اسلام اکثریت میں ہے تو وہ تو اس ملک کا قومی مذہب ہوگا، لیکن اگر باقی مذاہب کے لوگ وہاں رہتے ہیں اور وہ قلت میں ہیں تو ان کو اقلیت کہا جائے گا۔ اقلیت کا لفظ عام طور پر باقی مذاہب کے لیے، دوسرے مذاہب کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کہ سرکاری مذہب سے تعلق نہیں رکھتے۔ میری بات سمجھ گئے ہوں گے آپ؟ یعنی کہ پاکستان کا اکثریتی مذہب کیا ہے؟ اسلام، اور اقلیتی مذاہب ہندو، عیسائی، یہودی اور دوسرے مذاہب کے لوگ وہ اقلیت والے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے اکثریت اور اقلیت کا فرق۔ صفحہ نمبر 73 کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ جی بیٹا صفحہ نمبر 73 اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ گفتگو چل رہی ہے میڈم اور طالبات کے درمیان۔ ایک اور طالبہ جس کا نام فاطمہ تھا، اس نے کہا میڈم ہمارے پرچم کے بارے میں ہمیں کچھ اور بھی بتائیے، یعنی مزید تفصیلات سے بھی آگاہ کیجیے۔ تو میڈم نے کہا فاطمہ بیٹی، قومی پرچم کسی بھی ملک کی پہچان اور شناخت ہوتا ہے، کسی بھی ملک کی پہچان اور اس کی علامت ہوتا ہے۔ ہمارا پرچم ہماری آزادی اور خود مختاری کا نشان ہے، ہماری آزادی اور خود مختاری کا نشان ہے۔ خود مختاری کسے کہتے ہیں بیٹا؟ خود مختاری کہتے ہیں خود کفالت کو۔ خود مختاری کہتے ہیں خود کفالت کو، یعنی اپنے پیروں پر کھڑا ہونا۔ ظاہر بات ہے کہ ایک آزاد ملک اپنے فیصلے خود کرتا ہے، وہ اپنے فیصلوں کا خود مالک ہوتا ہے، اسی لیے اس کو خود مختار کہا جاتا ہے۔ ہم قومی ترانے میں پڑھتے ہیں پرچم ستارہ و ہلال، پرچم ستارہ و ہلال رہبر ترقی و کمال۔ پرچم ستارہ و ہلال سے کیا مراد ہے بیٹا؟ یہی ہمارا پرچم جس میں ایک ستارہ اور ایک ہلال پر مشتمل چاند بنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پرچم پر بنا ہوا ہلال ہماری ترقی کی علامت ہے، رہبر ترقی و کمال۔
ٹھیک ہے، ہماری ترقی کی علامت ہے۔ ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں۔ جس طرح ہلال بڑھتے بڑھتے پورا چاند بن جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا وطن بھی ترقی کے راستے پر گامزن رہے گا۔ بیٹا آپ جانتے ہیں کہ چاند کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں اور چاند مختلف ادوار سے گزرتا ہے۔ پہلی رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، یقیناً آپ کے علم میں ہوگا۔ پہلی رات کے بعد یعنی دوسری رات سے لے کر تیسری رات کے چاند کو بدر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بیٹا؟ بدر کہتے ہیں۔ پھر چاند تیسرے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ تیسری رات سے لے کر چوتھی رات سے لے کر 13ویں رات تک، چوتھی رات سے لے کر 13ویں رات تک چاند کی جو شکل ہوتی ہے اس شکل کو قمر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے بیٹا؟ قمر کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اچھا، اسی طرح میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ چاند کا لفظ صرف اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو مکمل ہو، جو مکمل ہو یعنی کہ 14ویں کا چاند۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ تو اس طرح ہلال کا مطلب کیا ہوا؟ پہلی رات کا چاند جو بالکل باریک سا ہوتا ہے اسے ہلال کہا جاتا ہے۔ تو پاکستان کے جھنڈے پر جو چاند بنا ہوا ہے دراصل وہ ہلال ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو جس طرح آپ جانتے ہیں کہ چاند بڑھتا رہتا ہے، ترقی کرتا رہتا ہے، تو ہمارے جھنڈے پر جو ہلال بنا ہوا ہے وہ بھی دراصل ترقی کی ایک علامت ہے کہ ہمارا چاند بھی آگے بڑھتا رہے گا اور یہ ملک آگے ترقی کرتا رہے گا۔ اچھا، یہ تو ہو گئی ہمارے جھنڈے پر بنے ہوئے چاند کی تفصیل۔ اب ستارے کی بات کرتے ہیں۔ اس پر 5 کونوں والا ستارہ بنا ہوا ہے جس سے اسلام کے 5 ارکان مراد ہیں۔ آپ جانتے ہیں بیٹا اسلام کے 5 بنیادی ارکان کون کون سے ہیں؟ جی ہاں بیٹا، آپ نے پڑھے ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ 5 بنیادی ارکان ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ تو جس طرح اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، اسی طرح اس ستارے کے بھی 5 کونے ہیں جس سے اسلام کے 5 ارکان مراد ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں بیٹا۔ سنبل نے کہا، میڈم ہمارے پرچم کا ڈیزائن کس نے بنایا تھا؟ ہمارے پرچم کا ڈیزائن کس نے بنایا تھا؟ تو میڈم نے کہا، سنبل نے بہت عمدہ سوال کیا ہے۔ اکثر لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ ہمارے قومی پرچم کا ڈیزائن کس شخصیت نے تیار کیا تھا۔ جناب امیر الدین قدوائی۔ کیا نام ہے بیٹا؟ جناب امیر الدین قدوائی نے ہمارے پرچم کا ڈیزائن تیار کیا تھا۔ ایک دفعہ پھر دہرا لیتے ہیں، کون سی شخصیت تھی؟ جناب امیر الدین قدوائی نے ہمارے پرچم کا ڈیزائن تیار کیا تھا، اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ابھی گزشتہ سال ان کا انتقال ہوا ہے، ماضی قریب میں ہی یہ شخصیت اب ہمارے درمیان سے اٹھ چکی ہے، اب یہ دنیا میں موجود نہیں ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ بیٹا پرچم کے ڈیزائن کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیلات ہیں جن سے میں آپ کو آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ دراصل یہ بات یاد رکھیے کہ پاکستان کے بننے سے پہلے جب مسلم لیگ کا وجود تھا، مسلم لیگ جو کہ کانگریس کے مخالف پارٹی تھی، مسلم لیگ کا جو پرچم تھا وہ دراصل سبز رنگ پر مشتمل پرچم تھا۔ یاد رکھیے، مسلم لیگ کا جو پرچم تھا وہ دراصل سبز رنگ پر مشتمل پرچم تھا جس میں سفید حصہ موجود نہیں تھا، اسی طرح اس میں چاند اور ستارہ بھی موجود نہیں تھا۔ البتہ کہیں کہیں مسلم لیگ کے پرچم میں کلمے کو شامل کیا گیا تھا کیونکہ وہ ایک قانونی پرچم نہیں تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ دراصل جب سن 1947 میں پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی ہوئی تو اس میں یہ بات سامنے رکھی گئی کہ پاکستان کے لیے ایک پرچم تشکیل دیا جائے، ایک پرچم بنایا جائے۔ اس کے بعد مولانا ظفر احمد عثمانی اور مولانا شبیر احمد عثمانی جو دونوں بھائی تھے، مولانا ظفر احمد عثمانی
छोटे भाई थे, उन्होंने ढाका में यानी मशरक़ी पाकिस्तान में, जो अब बांग्लादेश कहलाता है, मशरक़ी पाकिस्तान में पाकिस्तान का ये परचम जो अब राइज है, इसे उन्होंने लहराया। और कराची में गवर्नर जनरल हाउस में मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी, जो कि बड़े भाई थे, उन्होंने इस परचम को लहराया। और फिर सन 1951 में लियाकत अली ख़ान मरहूम ने इस परचम को बाकायदा कानूनी शक्ल दी पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की अलामत इसे तस्लीम किया और इसे बाकायदा उन्होंने लहराया। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि ये तफसीलात आपको याद रहेंगी इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले इस परचम का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? जनाब अमीरुद्दीन कुतवाई ने तैयार किया था। अच्छा बेटा, आगे बढ़ते हैं। कुर्रतुल ऐन ने कहा, मैडम हम अक्सर सुनते और पढ़ते हैं कि हमें कौमी परचम का अदब व एहतराम करना चाहिए। आप हमें बताइए कि हम किस तरह कौमी परचम का एहतराम कर सकते हैं। मैडम ने कहा, आपने ये सवाल करके बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैं ख़ुद भी चाहती थी कि इस सिलसिले में आपसे बात करूं। याद रखिए, जब अपने मुल्क में कई मुल्कों के परचम एक साथ लहराए जाएं तो कोई भी परचम पाकिस्तान के परचम से ऊंचा नहीं लहराया जाएगा। यानी दीगर ममालिक के परचम अगर लहराए जाते हैं तो साथ साथ अपने मुल्क का परचम अगर लहराया जाता है तो अपने मुल्क का परचम ऊंचा रखा जाएगा। ये परचम का एक अदब है। आगे मज़ीद हम आदाब पढ़ते हैं परचम के हवाले से। सायरा ने कहा, जी मैडम, होना भी यही चाहिए। तो मैडम ने कहा, याद रखिए, अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत पर अक़वाम मुत्तहिदा का परचम बाकी परचमों से ऊंचा लहराता है। अक़वाम मुत्तहिदा आप जानते हैं बेटा, यूनाइटेड नेशंस को कहा जाता है, जिसे यूएन भी कहा जाता है, उसका शॉर्ट फॉर्म यूएन, और उर्दू में इसे अक़वाम मुत्तहिदा कहा जाता है। यूनाइटेड नेशंस की इमारत पर जो परचम लहराए जाते हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के तहत जितने भी ममालिक हैं उन सब के वहाँ परचम लहराए जाते हैं। तो उनमें से अक़वाम मुत्तहिदा का अपना परचम सबसे ऊंचा लहराया जाता है। बाकी सभी ममालिक के परचम एक सी ऊंचाई पर लहराते हैं, बाकी तमाम एक जैसी ऊंचाई पर लहराते हैं, कोई उनमें से नीचा नहीं होता। दरअसल परचम का दूसरे परचम से नीचा होना ये ज़वाल की अलामत समझा जाता है। अगर किसी इदारे का परचम लहराया जाए तो कौमी परचम यानी मुल्की परचम लाजिमन ऊंचा रखा जाएगा। बांस के साथ परचम का सफ़ेद हिस्सा आएगा। सफ़ेद हिस्सा बांस के साथ जोड़ा जाएगा, ये बात याद रखी जाए। यानी परचम को बाएं जानिब से बांस के साथ जोड़ा जाएगा। परचम के आदाब में एक निहायत अहम बात यह है कि इसे पाँव, जूतों, ज़मीन या किसी भी गंदी चीज़ से बचाना ज़रूरी है। यकीनन आप ये बात भी जानते हैं। ठीक है बेटा, ये दरअसल एक तरह से परचम की तौहीन और बेइज्जती है कि परचम को जूतों से कुचला जाए या फिर ज़मीन पर गिराया जाए। आगे बढ़ते हैं। परचम को तुलुए आफ्ताब के बाद लहराना। सफ़ा नंबर 74 की जानिब बढ़ते हैं। परचम को तुलुए आफ्ताब के बाद लहराना चाहिए। जी बेटा, परचम को तुलुए आफ्ताब के बाद लहराना चाहिए और गुरूब आफ्ताब से पहले उतार लेना चाहिए। गुरूब आफ्ताब से पहले यानी शाम होने से पहले उतार लेना चाहिए और सुबह होने के बाद लहराना चाहिए। किसी सूरत में परचम पर रात का साया नहीं पड़ने देना चाहिए। दरअसल बेटा ये भी आदाब के ख़िलाफ़ है और परचम पर रात का साया पड़ना भी ज़वाल की अलामत समझा जाता है। यहाँ मैं आपको ये बात बताना भी ज़रूरी ख्याल करती हूँ। मैडम ने कहा, यहाँ मैं आपको ये बात बताना भी ज़रूरी ख्याल करती हूँ कि पाकिस्तान में एक इमारत ऐसी भी है जहाँ रात के वक्त भी परचम लहराया जाता है। बहुत सी तालिबात ने हैरान होकर कहा, हैरानी से यानी हैरान होकर कहा, मैडम
वो कौन सी इमारत है? तो मैडम ने कहा, भाई ये पार्लियामेंट हाउस है। यहाँ दिन रात परचम लहराता रहता है, लेकिन एक ख़ास एहतमाम के साथ, और वो ये कि रात को मसनूई रोशनी के साथ परचम को रोशन रखा जाता है। चूँकि रात में अंधेरा होता है, इसलिए परचम को रोशन रखने के लिए बाकायदा उसके साथ कोई बल्ब वग़ैरह लगाया जाता है, और उस वक्त भी उस पर अंधेरा नहीं पड़ने दिया जाता। अब नाइला ने कहा, मैडम हम 14 अगस्त को अपने घरों, दुकानों, इमारतों पर कौमी परचम लहराते हैं, मगर ये परचम रात के वक्त नहीं उतारते। तो मैडम ने कहा, बेटी लोगों को मालूम ही नहीं कि परचम के आदाब क्या हैं। अगर उन्हें मालूम हो कि रात के वक्त परचम लहराना दुरुस्त नहीं है, तो मुझे यकीन है कि कोई ऐसा ना करे। ज़ाहिर बात है कि लोगों के इल्म में चूँकि ये बात नहीं है, और आपने देखा होगा कि लोग 14 अगस्त के मौके पर झंडे लगा लेते हैं, झंडियाँ लगा लेते हैं, मगर वो फिर उन्हें रात को नहीं उतारते। दरअसल ये आदाब के ख़िलाफ़ है। 14 अगस्त के दिन भी अगर हम कोई भी झंडा पाकिस्तान का लगाते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत का सबूत देते हैं, तो फिर शाम होते ही वो झंडा उतार लेना चाहिए। मगर हम देखते हैं कि हफ्तों बल्कि महीनों तक हमें झंडे लहराते हुए नज़र आ रहे होते हैं, जो कि आदाब के ख़िलाफ़ है। मैडम ने कहा, बेटी लोगों को मालूम ही नहीं कि परचम के आदाब क्या हैं। अगर उन्हें मालूम हो कि रात के वक्त परचम लहराना दुरुस्त नहीं है, तो मुझे यकीन है कि कोई ऐसा ना करे। अब आयशा ने कहा, मैडम 14 अगस्त को हम अपने स्कूलों, बाज़ारों और घरों को कागज़ की झंडियों से भी सजाते हैं। हम इन झंडियों को उतारना भूल जाते हैं। हवा के चलने से या बारिश की वजह से ये झंडियाँ ज़मीन पर गिरती रहती हैं। आपने अभी बताया है कि झंडे का ज़मीन या जूतों से छूना आदाब के ख़िलाफ़ है, लेकिन हम तो इसका ख़याल नहीं रखते। बहुत अहम बात कही आयशा ने। ऐसा ही है, आपने देखा होगा हम झंडियाँ लगाते हैं, लेकिन फिर वो झंडियाँ टूट टूट कर गिरती रहती हैं, और हम उन्हें बिल्कुल भी नहीं उठाते, और बहुत दफ़ा तो वो कीचड़ में या गंदी जगहों पे गिर जाती हैं, और लोग उन्हें पांव तले रौंदना शुरू कर देते हैं। दरअसल अगस्त के महीने में उमूमन हमारे यहाँ बारिश होती है, हमारे मुल्क में बारिशें होती हैं, और फिर यही होता है आम तौर पर 14 अगस्त के दिन तो अल्लाह की रहमत का शायद नुज़ूल होता है, इस वजह से 14 अगस्त के दिन तो खुसूसन बारिश होती ही है। अब होता क्या है कि वो झंडियाँ कागज़ की होती हैं और कमज़ोर सी होती हैं, इसलिए फ़ौरन गिर जाती हैं, लिहाजा उन्हें फ़ौरन उठा लेना चाहिए। मैडम ने क्या कहा, आपने एक बहुत अहम नुक्ते की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई है। ये हमारा फ़र्ज़ है कि जहाँ कपड़े से बने हुए झंडे का अदब करें, वहाँ कागज़ या प्लास्टिक के बने हुए झंडों या झंडियों का भी दिलो जान से अदब व एहतराम करें। झंडियों का ज़मीन पर गिरना और उन्हें पाँव तले रौंदना यानी पाँव तले कुचलना। झंडियों का ज़मीन पर गिरना और उन्हें पाँव तले रौंदना बहुत बुरी बात है। झंडियाँ लगाने वालों को इस बात की तरफ ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। इसी तरह कौमी परचम में कोई इजाफ़ा किया जाए, ना कोई तस्वीर बनाई जाए, ना कोई इजाफ़ा किया जाए, ना कोई तस्वीर बनाई जाए। हम देखते हैं कि बच्चों के लिए आम तौर पर जो झंडियाँ आती हैं 14 अगस्त के मौके पर, उन पर कोई तस्वीर वग़ैरह बना ली जाती हैं, कोई जुमला वग़ैरह लिख दिया जाता है। ये भी दरअसल आदाब के ख़िलाफ़ है। परचम को जलाना भी इसकी तौहीन है, यानी इसकी बेइज्जती है। तौहीन किसे कहते हैं बेटा? बेइज्जती को कहते हैं। परचम लहराते वक्त बावर्दी लोग, यानी वो लोग जिन्होंने कोई ना कोई वर्दी पहनी हो, बावर्दी लोग परचम को सल्यूट करते हैं, जबकि दूसरे लोग भी होशियार बाश की हालत में बाअदब खड़े हो जाते हैं। लफ्ज़ क्या है बेटा? बाअदब। होशियार बाश का मतलब क्या है? अटेंशन की हालत में, अटेंशन की हालत में खड़े हो जाते हैं, जैसा कि असम्बली में भी होता है। जब हम कौमी तराना पढ़ते हैं तो फ़ौरन अटेंशन की हालत में खड़े हो जाते हैं। परचम के बारे में तमाम तालिबात ने मैडम का शुक्रिया अदा किया।
سب نے دل سے وعدہ کیا کہ وہ پرچم کے ان آداب کا ہمیشہ خیال رکھیں گی اور دوسروں کو بھی اس کے احترام کا مشورہ دیں گی۔ بیٹا آپ بھی امید ہے کہ آئندہ ان آداب کا خیال رکھیں گے اور پرچم کی کسی طرح کی توہین کا حصہ نہیں بنیں گے۔ امید ہے کہ بہت ساری اہم باتیں آپ نے اس سبق سے جانی ہوں گی، آپ کے علم میں پرچم کے حوالے سے کافی اضافہ ہوا ہوگا۔ بیٹا آج کی ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی، اب آج کا کام بھی نوٹ کر لیجئے۔ آج کا کام مختصر سا ہے، صرف اتنا ہی کہ آپ ایک ہمارا پرچم کے عنوان پر مشتمل سر ورق بنائیں گے اور اس سر ورق پر آپ پاکستان کا جھنڈا بھی بنائیں گے، پاکستان کا پرچم بنائیں گے اور ہمارا پرچم لفظ اس کے ساتھ خوبصورت جعلی انداز میں تحریر کریں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔